दशरथ आज्ञा राम को राजा करिवो हाँ 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 ठीक एतिकी बेले हाँ जड़े गछरू पड़ा भाया पड़ सी किए कला टिप्पणी शुणिला मो राजा बाणी बाहुरे मंथरा तोरा सुआसारी दीटा नीरव कहीं राति पाइले राम को राजा सुआ नीरव सारीटा नीरव कहला बुझुच ना कौन ना काली राम राजा हबनी राम बनवास को जीव राम बनवास को जीव राजा हबनी शिशिरी पाड़ी हुआ यदि मूर्ख गाय कथा कहब ताले मु की पाला गाइबी बाबा उड़ीसा एड़े बड़ ना तुम धल गायक तुम अखंड पुरी जिला गायक अखंड कटक जिला गायक केड़े बड़ कथा तुम कहल ना राम सबुदिन के बनवास जीव 14 वर्ष बनवास कहीं मो माँ मो बापा मत चामर दे पाला गाइबा मंच उपर ठिया भी पाला गाइबी आपण मान मन टे खुशी करी मो माँ मो बापा मत छाड़ी राम बनवास कौन पिंजीव कोई कई पठेदेला राम को बनवास आज्ञा तू बनवास जा अच्छा कोई कई कौन एड़े मूर्ख ना ना कोई कई विचार कला तार हृदय भितरे राम जदि राजा हम अयोध्या राजा हम किंतु जे विश्व सम्राट हवा कथा से कौन अयोध्या राजा हम राम हूँ विश्व सम्राट राम को अयोध्या राजा करे देवी नाही मु रामचंद्र को ए ब्रह्मांड नायक विश्व सम्राट रूपे तोड़ी राम हम विश्व राजा
এই কথাটা কানে বাজিগলা সুর্পণখা ବୁଲିକି ଆସୁଥିଲା ତା କାନରେ ବାଜିଗଲା। ବିପରୀରେ ଶୁଣିଲା ମରା ଜବାନୀ ବାହୁରେ ମନ୍ଥରା ତୋରା ପାଣି ଭରି ଅଛି ତୋରଣ ପାଣି ଭରି ଅଛି ତୋରଣ ସୁପର୍ଣ୍ଣକା ସେଇପଟେ ଆସୁଛି କହିଲା ରାମ ରାଜା ହବ। ରାଜା ଦଶରଥ ଏ ନିୟମ ଘୋଷଣା କରି ସାରିଛନ୍ତି ରାମ ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହବ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବାଣୀର ଦର୍ପଗଞ୍ଜନ ହବ କେମିତି? ବାଣୀ ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ କେମିତି ହବ? ରାବଣର ମରଣ କେମିତି ହବ? ରାବଣ ତ ତପସ୍ୟା କରିକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକିକି ବର ପାଇଯାଇଛି। କଣ ବର ପାଇଛି? ଆଜି ତ ଶେଷ ରାତି ପାଲା ଟିକେ ପଚାରୁଥିଲା ଆଜି ଶେଷ ରାତି ପାଲା ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଲା ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାକ ଆଉ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ରାତି ପାଇଲି ପୁଣି ଏ ଶିଶିରି ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ପୁରୀ ଦୋଳ ବେଦି ପାଲା କାଲିଠୁ 7 ରାତି ପୁଣି କହିଲେଣି 8 ରାତି ମତେ ଛାଡିଦେବେନି କି ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେନି। ନାଇଁ ମ ଓଡିଶାରେ ନୃସିଂହତାକୁ ଛାଡିବେନି ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବେ। ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ କଣ ଯିବେ ଭେଲୋର ଚାହୁଁଛ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ନୃସିଂହତାକୁ ଛାଡିବେନି। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ମୁଁ କାଲିଠୁ ପାଲାକୁ ଯିବିନି ପୁରୀ ଦୋଳ ବେଦି ନା ଯଦି ନ ଯିବେ ସବୁଦିନ ବି ପାଲା ବନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣ ହିଁ ଆସିବେ 7 ରାତିରୁ 8 ରାତି ଗାଇବେ। କହିଲାରେ ମତେ 7 କହିଦେଲ ପୁଣି 8 ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବିନି ମୋ ପାଣି ପକେଇ ଯିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥବ ଏ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମଲା ମୁହଁରୁ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଛି ସାରା ଓଡିଶା ଯୋଉଠି ମୋ ପାଇଁ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପକେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମରିଯିବି ନା ଆଉ ମରିବିନି। ସାରା ଓଡିଶା ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିଦେଲା ନୃସିଂହତା କେବେ ବଞ୍ଚି ଯାଉ। ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି ତମେ ଯଦି ଖାଉଥବ ତମ ହାତରୁ ଖାଇବା ଝଡି ପଡିବ। ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ଭଜନ ତତେ କହିଥିଲି ଭଜନ ଗା ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବି ସେତିକି ବେଳେ ପାଇଁ ଭଜନ ଗାଏ। ମୁଁ ଶିଶିରି ପାଣି ପଦେ ଦେଖିକି ଗାଉଛି ଯଦି ଖାଉଥବ ଶିଶିରି ପାଣି ତା ହାତରୁ ଖାଇବା ଧରି ପଡିବ। ବହି ହେଲା ବୈଦେହୀ ସବିଳାସ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଧାଡ଼ିଏ କଲମ କଲେ କଲା ବିକ୍ଷମ ଭାଲ লেখন বরণ
ଅଛି ପାଲା ଆଇକି ସମସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଗାଉଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇନାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ନୃସିଂହ ତା ମଞ୍ଚକୁ ଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ଅଧଘଣ୍ଟେ ନୁହେଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ଘଣ୍ଟେ ନୁହେଁ। ପାଲା ଗାଇଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଗାଇବି। ସୀତା ହରଣ ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପୁରାଣରେ ରାବଣ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରିଛି ନା ନାଇଁ କରିଛି? ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମା ବୋଲିକି ନା ନେଇଛି ଏୟା କହିବେ ତ? ଆଚ୍ଛା, ସୀତା ରାବଣକୁ ନେଇଛି ନା ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇଛି? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି ପୁରାଣରେ ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇଛି ନା ସୀତା ରାବଣକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି? ଠିକ ତ? ମୁଁ କହିବିନି, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଯେ କହିବି? ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ କଲା ବାଲାଟା। ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇନି, ସୀତା ରାବଣକୁ ନେଇକି ପଳେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ରାମାୟଣ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ବହିଟିର ନାଁ ରେକର୍ଡ ସୀତା ଚୋରି। 10 ଟଙ୍କାରେ ବାଦାମବାଡିରେ 8ଟା ବହି ମିଳୁଛି। ସେଇଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି କଲା ହାରାମ ହାରାମ ବାଣୀ। ମୁଁ ଘରୁ ଗାଉଛି ନା କବିଙ୍କର ଗାଉଛି? କଲା ହାରାମ ହାରାମ ବାଣୀ ଜଟାୟୁ ଶୁଣିଲା। ଠିକ ଗାଇଲେ ନା ଭୁଲ ଗାଇଲେ? ଆପଣମାନେ ବି ପଢିଛନ୍ତି ବହି। ତା ତଳ ଧାରରେ କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? ଗଲା ଉପରକୁ ଚାହିଁଦେଲା ବସିର ଥପରେ। ଉପରକୁ ଚାହିଁଦେଲା ବସିର ଥପରେ, ରାବଣ ଯାଉଛି ସୀତା ଦେବୀ ସଙ୍ଗତରେ। ତାହେଲେ ଯାଉଛି କି ରାବଣ? ଭୁଲ ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ନ ବୁଝିକି ଆପଣ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ପାଲା ହବନି।
एटा मो निज लेखा नुह मो बापा लेखिनी कवि कहले ऊपर को चाहिदेला बसी रथ पर किए जाऊँ रावण जाऊँ का सांगे सीता देवी संगत जाऊँची किए नौची किए ताले सीता को भी चोरी ही रावण को भी सीता को नहीं मु शिशिर पाड़ी गाय करूँ जितकी कहबी पाठ कहीकि जीवी पुणी काल तुम सहित मोर दोल बेदी देखा सात राति आज्ञा पाठ जदि शिक्षित हम होता सांगे मुंड देखिए गला कही जति सोरा बोलो जे आस्य भुज को छपाई विभूति अंग करुण करुणारे करे न देखी वेदमतीर मत सत्य छुआ आउ सारी सत्य जुगरे गला छुआ सारी त्रेतया जुगरे गला छुआ सारी द्वापर जुगरे छुआ सारी कली जुगरे छुआ सारी अच्छा मुझे छुआ सारी प्रमाण टा दे दिए तमें शिशिर पाड़ी पाला पैसा छाड़ी की पड़ेगा तमें मु डाकुचे आह्वान करछे आस ए पेंडाल कररे मो पाखे बस मो पाखे बस छुआ सार प्रमाण गोटी गोटी कर आपको देवी आज्ञा त्रेतया जुगरे छुआ त्रेतया जुगरे सारी नियतम प्रमाण ये श्रोता माने यही बाह्यान ना ना त्रेतया जुगरे राति पाइले राम हब राजा राजा दशरथ बसी सिंहासन उपरे कथा कौन कथा बसी वशिष्ठ जावा मदेव काश्यप सुमंत्र देवी लेखा जाए ना नहीं आज्ञा वीर बृंदरे इंद्र वसुरूप पदे रामचंद्र राम हब राजा
छुआ सारी दीटा थे कथबार्ता कहली किलो जदि राम राजा ही जीव सबू सरजीव ना कौन सरजीव राम तो राजा और सरजीव कौन ना राम हूँ ब्रह्मांड नायक विश्व ब्रह्मांड को तोड़ी धरवा रामर कर्तव्य आउ राम जदि राजा ही जीव अयोध्या ए ब्रह्मांड नष्ट ना राम को केमिति विताड़ित करने पड़ो ना कौन विताड़ित हो ना राम को ए राज्य तोड़ा पड़ो राम ए राज्य तोड़ा खाइली विश्वर मंगल हो विश्वर कल्याण हो कहीं ना राम जदि जीव सब तीन 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 पाइब कला तीन गोटी नदी सीना हेब विग्रह सिना हेबे उपकार उपरे मानती करिब बिहार তিনি অরণ্যের সেবা হেব बंधु कौन कहल मंच उपरे राम अवतार जननी जाया भगिनी अच्छा ये तीन मंगल राम अवतार राम कार मंगल कर मार मंगल कर राम जदि मार मंगल कर मान कर राघव दुर्दांत कर्तव्य प्रमाण दिए वनवास सस्ता हानि अजात्मज प्रेत लक्ष्य समंत संखानी भातृतं भूयंकुर राम जो दिन बनवास जावाक गला ठीक 6 दिन ही बुपाटी मरीगल माँ ताकू विधवा सजेला अरे पुओ कहीं हाँ हाँ हूँ मु तो कहूँ तू कहीं हाँ हाँ जो दिन 6 दिन है से दिन दशरथ राजा का मरीगला जा पुओ पुलिस ऑफिसर ता माँ कौन थी जा पुओ सरपंच ता माँ भोक्ता पाइबा रोड आगे ठिया के हाथ अच्छा ये कहूँ भगवान या माँ को
कौन पे विधवा हला कला झर झर नेत्रुबारी ए कांदी कांदी कौन बंधु की पाला गाउच खाली ठकी ठाकी की लोक पैसा नहीं की जाऊच पाला घर तुमको जना ना आ तुमने भावुथब तुम जिले अरे खाइबा नहीं की जाऊच तुम सार ना सार खाइबा नहीं की जाऊच हाउ नियर 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 कला झर झर नेत्रुवारी ए कांदी कांदी गंड स्थल प्रसारी से मोड़या बत्ती से ये चतुर्दश कौशल्या माँ कांदिला राम को पाखे कहला तुमर से पुओ तो ना हो माँ ना तुम योग्य पुओ तो ना हो माँ तुम योग्य पुओ ना हो माँ ना जदि योग्य पुओ प्रश्नटी पचारि मत टे उत्तरटा दे बनवास 6 दिन मोर मथा सिंदूर लिभिगला शंखा हजिला हेला ओ मार मुझे पचारू तू जो दिन बनवास जीवार 6 दिन है से दिन विधवा तो बापा सबुदिन पे छाड़ी मत चली गली कहीं मु विधवा कहीं हेली मत राम उत्तर देले जाई तू राजा नहले से पर्यंत राजा ही पारिबो ना उत्तर देवी